Sakani ko namsak swinga yagtalgpa video na dalni khobolde yan jian asam adoko ongpa obosthani gmana simana ye video rabainga jian stock market online no kham khaingpa yan thangkhabaisarangko chabokpa manderangko yan asam police rang rma matnaha yani bidungo nasimana khoborangko khantike agananggen aro je khatarangko nasimana aganas khangba nasimas khangba yano asamni chief minister Himanta Biswa Sarmani agangpa khatarangko nasimang khantike khnaiba masi rangna gita mangen এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম। আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে, অহা কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব। মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে, তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে। এনেকৈ ব্ৰকাৰৰ থ্ৰুদি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা। ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে। Taude nasima sakantian yeno Asamni Chief Minister Himanta Biswa Sarmani agangpa khatarangko khantiki winagata bama sinagata manaha jian stock market ba online apps to yan kham khaingpa rangkhabaisarangko chabokani rangko manahana yani gisepon dispulni sopno nildas mungbako Asamni police rang rimnagata manaha arwanaken sonu burwa mungbate khati chakinganen ba khobulna yatani rangko mansuinga aruyani bidingon stock market to ba online apps to kham khaingpa rangko Asam Police rang mkhangchi sandir khetani ko takang khugen barum nagata sandigene ba aganani rang ko takang khuinga wandaken ya stock market ba online apps to kham khaing parang onadita thangkha paisarang ko chabuke chani rang ko manahana ar wandaken public rang oni ko ba thangkha paisarang ko chabuke chani rang ko manahanen ba aganani rang ko takinga unigman sakantian asimang jemang an ya stock market ba online apps rang kham rang ko khainga chem Nasima sakantian simsako aro makrakpo ongjaginchim ode nasimani tangka paisa khatome dongabarangde yan chio balbue galatamung apsan onggen aro yarangni bidingon Asamni Chief Minister Himanta Biswa Sarma agan thalatani rangkoba takangaha wanaken mukhangchi ya online apps to ba stock market to kham khaingpa je mangan tangka paisa rangko chabokingachem wandakba manderangko tharaken rimnagata sandigeneba agan thalatani rangko takinga ia video ni khandegba khobolde yarangsan isuingba sakantikon mthela